Hayo hai tiprasa kamiam sayo bothar laimani hai kok toma kasai phayo ka chini mangpliwo belai kirma singsa tai naslima singsa ka bothar jakmani mangpli kasai phaika khoroksa siklani sago thui chasar ro khlai patimung patikha korbuk block ni bising khobjaknai new gumoti village ni guinang para riang ni resettlement camp bisi nei sisuku umorni sikla monkima riang ni kethei malai mana kitingai amsayo belai khana urumuro nanglaikha tamoi bothar jak khana sao bothar khana abono sumutabo gongrong laijak amsai ulo notun bazar thanani police patithayo phaika tai seri nai tongo o patimung botharmani no nei koksil chawai horok tamnobo romkha notun bazar thanani police tabo sungtrima ulo no saiman nai thawo botharka tamungei botharka monkia riang no আমি তা কইতে পারতাম না আজকে সকালে আমি এখানে দুইজনে এখানে লাশ দেখছে কে কইছে চিনে না কইছে এরপরে আমি দেখতে চাইছি কইয়া আমি লামাইছে এরপরে তারা চাপাল দেখছে এরপরে আমি স্বামী কইয়া আমি কালকে দিনে ও কাজ করিয়া তারা বাড়িতে আইসে আর তারা বাড়িতে ঢুকছে এরপরে তারা রেডি করলে তারা ফুলারের তারা লইয়া তারা এমনি দম করিয়া তারা হাসছে আর এরপরে আমি ভাত খাইছি তারা তো খাইছে না মন কি মা এখানে নেই গ্রৈনাংপাড়া সন্তান একজন নাই আমি তা জানি না আপনি এমনি কাজ করে ওখানে 29 রানিং উইক सुखेर आपसे बात करी है। पुलिस आपकी मदद के लिए आई है। यहाँ पर हम जैसे आप तो एक कम्युनिटी बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा कम आना इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू होता नहीं है। पर आप भी हमसे जो है जो जिस प्रकार की मदद है वो हम आपको प्रदान करेंगे। इसके अलावा इस केस को हम पर्सनली मतलब मैं आया हूँ, एसपी हमारे में मतलब एसपी हिमसेल्फ हैज़ कम, उसके साथ हमारे आईपीएस प्रोबेशनर भी हैं, वो भी आए हैं। तो इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं हम घटना को, और जो भी इसमें जिसने जो इन्वॉल्व रहेगा उसको सज़ा मिलेगी, ये हम आपको अश्योर करते हैं। और आपकी तरफ से हमको थोड़ी जितनी मदद हो सकती है, क्योंकि घटना यहाँ पर हुई और हम तो बाद में आए हैं, तो जिसको कुछ भी अगर जितनी भी हेल्प हो पाएगी आपकी तरफ से तो आप पुलिस को काइंडली करिए। ঠিক আছে আবার কও সারিনো সার ভাই সার ফাইমো তো আর ইয়া বংতো একজন আইপিএস আইএস ওয়ান মতো অনেক মা তারপর তো সাইকু লামছে বংদিন মা ব্রু ফাইমত মাবো মানে গতনা নক্তর খেন উস চলস্তে কে ন পারা ব্রু স্তে কে বনু তুন্দি তখন চলে তকে জানাই তো কে মনত না তিনজন আত্মা থা আছো ঠিক আছে पुलिस ने किंतु हेल्प ले माके नहीं इसका अच्छा आ रहे क्योंकि हम लोग एक गतरा हो गया, इसलिए हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग को बोला न्याय चाहिए। जो 3 आदमी को लेके गया चाहिए उन लोगों ने नहीं सर साय होगा तो उन लोग ये होना चाहिए, मतलब जस्टिस मिलना चाहिए, इसे तो बोला ठीक है। वो नहीं दी है चिंगेत मा ताओ जेटा आंगुमो और पूर्वांची क्वेश्चन न्यूज़ का आंको बैठे हठात के बाले हठात के बुलाई मो इसका नु बाय आंग ता बो बाय आंग कुन नु फनु ले सिको सिले चोंगा ता बाजार वो कवो जतन बारियो बजेबनो आरा नंगले मो बाय आंनो थाप्रारे आ ब्रे आं बुनो थाप्रारे आ ब्रे के बोनो बिथि दातो आंनो टाइम आ ककबो आं थैथा आबुदिन मानके सादेन प्रोवोकेशन एस आबुदिके गतनां लाइमसे बो निचिया आर नकलाय घालेके किंतु रनि रो बाये फाइमो बकेट मा बंत्रे बिनो जें भनो त्रे बिनो दुसाय एनमा बिनि जे एविडेंस आरो नु तुंखे आबोनि त्रे केहानो थेफात मा हेति हमसे इसका बो नो बरो के आइन बासावो चा आगे त्रे मार्केट मोटरसाइकिल के ता होई दे या नो था माया तो हा आगे मा बो गतना खेपाये गतना परो बो प्लानिंग खेया दो ख्रु बाय चुंगे प्लानिंग खेया आं ब्रेके खेखियो आनाय अरे दे स्ट्रेखनेरो जत्तो स्ट्रेखनेरो स्टिरु दिनै दि पारा चुंको था तो ने आगे बदिन मा पारा चाहिए वहां के आइने आपा हों तो बनोले तो स्पेयर खेने इसका ठीक है इंदम चिया आगे अंदर पुलिस ने हेल्प खेवान लेके नहीं ठीक है सर पुलिस ने हेल्प मा खेनाय चोंफो मत आया दो सब कुछ बात बताइए वही नहीं बैठ नहीं आगे चोक तो नो बैठ को ले आदा रखो लगे वो तो जो तो
kong chinai to ba ka no to kang siya ro kong chinai to ba ro ni sami yang ta to বাইরে নিয়ে বোম্বে রে মাবে করে নেই যেবদিন মা কাম তালে কও কও আং চে ফেন নানো মুথাই লি নিয়ে আবাদে জিপ তো লামে আবার চংমা চংলা এক দুই নাম্বার চংমা চংলাই নে ত্রে ভিতে চংমা চংরা নে চংতস কা yang mai mon jesus ka ma khunai le ta brok banamo anu khomji jodi susa phaya ke brok to songra ya buska anu khomji সংসার হইতে তারপর সে খপাই খপাই আমি বলতেছি কি হয়তো তোমরা তো ভাষাগত বা অন্য কারণে হয়তো আমি হইতেছি তার সে কি জাতীয় ব্যবহার করে এবং তার ফ্রেন্ড সার্কেল বার করে দুই নম্বর তার পারিবারিক কি অবস্থা এই তিনটার উপর ভিত্তি করবো আর কি আমরা আরে দেখ তিনটার উপর ভিত্তি বা তারপরে কে বঙ্কি রাংমাই থাই বা আর কে বা লাইমো আকেব আবার ওকে 3-4 নাম্বার মে 5 নাম্বার তো দেখো বিনি বন্ধু নছে মাবে খুব বংজে মিলে মক তো মোবাইলে তো ভাই খুব লাগছে